Proročanstvo koje se vezuje za jednog monaha iz 14. veka ponovo je otvorilo pitanje koje javnost najviše uznemirava. Da li se u drevnim zapisima zaista krije upozorenje za 2026. godinu ili se pred našim očima stvara nova, velika misterija na granici istorije, nauke i straha od budućnosti? I dok je svet i dalje obsesivno fokusiran na prežvakana i izvikana proročanstva čuvenog Nostradamusa, kojeg svi citiraju i gde treba i gde ne treba, jedan potpuno drugi, misteriozni srednjovekovni monah, čiji se rukopisi i dan danas pronalaze i dešifruju, privlači neverovatnu pažnju svetskih stručnjaka. Njegovo ime možda ne znači mnogo široj javnosti, ali među istraživačima drevnih tekstova on zauzima apsolutno posebno mesto. Ono što je navodno najavio za ovaj mesec, jun 2026. godine, nateraće vas da se duboko zamislite, jer su u pitanju scenariji od kojih se savremenim naučnicima bukvalno diže kosa na glavi. Novodešifrovani rukopis najavljuje zastrašujući niz kosmičkih i geoloških katastrofa, a u svemu tome posebno je i direktno pomenut region Balkana, mesto za koje su mnogi mislili da je potpuno bezbedno od najgoreg besa prirode. Da li smo na pragu trenutka kada će se drevno, jezivo proročanstvo pretvoriti u surovu realnost i udarnu vest na svim ekranima? Uskoro vam otkrivamo tačne, jezive nebeske znakove za koje je ovaj srednjovekovni monah tvrdio da će pokrenuti globalni haos, uključujući i 3 tačne lokacije na planeti gde će se zemlja doslovno otvoriti. Ako želite da uvek budete korak ispred svih i da prvi saznate najveće globalne promene i prećutkivane istorijske misterije koje vam mainstream mediji nikada neće reći, odmah lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i obavezno napišite u komentarima. Da li verujete da su drevna proročanstva stvarna upozorenja ili ih smatrate samo pukom istorijskom slučajnošću? Ostanite sa nama do samog kraja, jer ono što sledi u nastavku potpuno će promeniti način na koji posmatrate noćno nebo ovog meseca. Kako ulazimo dublje u ovu neverovatnu istorijsku misteriju, moramo se direktno fokusirati na glavnog aktera koji stoji iza ovih zastrašujućih reči. U pitanju je Ragno Nero, što u direktnom prevodu sa italijanskog jezika znači crni pauk. Iza ovog krajnje neobičnog i zlokobnog pseudonima zapravo se krio franjevački monah koji je živeo i stvarao u 14. veku na teritoriji današnje Italije. Vekovima su njegovi tekstovi bili potpuno skriveni od očiju sveta, zaključani u mraku daleke manastirske biblioteke, gde su pronađeni tek u 19. veku. Ovi rukopisi, koji su u stručnim krugovima poznati pod nazivom Večna knjiga, od tada pa sve do sada ne daju mira ni najvećim skepticima, ni pravim entuzijastima koji se bave istraživanjem prošlosti. Razlog zašto ljudi zapravo toliko veruju rečima ovog čoveka leži u nepobitnoj činjenici da se u njegovim tekstovima nalaze neverovatno precizni opisi istorijskih događaja koji su se odigrali stotinama godina nakon njegove smrti. Tako je ovaj misteriozni monah ostavio potpuno tačno proročanstvo Velike francuske revolucije, gde je doslovno napisao da će gnevni narod podići glavu kralja iznad njegovih ramena. Ali to je bio samo početak, jer je Nero uspeo da predvidi i užase Drugog svetskog rata, eksplicitno spominjući vatrene kočije koje će padati sa nebesa direktno na gradove i sejati smrt. Ono što zvuči najjezivije za našu modernu eru jest njegov opis staklenih očiju kroz koje će ljudi gledati jedni druge,
preko ogromnih mora i okeana, što neodoljivo, detaljno i nepogrešivo podsjeća na današnji internet, pametne telefone i moderne web kamere koje koristimo svakodnevno. Sada su istraživači uspjeli da potpuno dešifruju jedno od do sada nepoznatih poglavlja ove misteriozne knjige. I svi otkriveni fragmenti nakon dugih i burnih naučnih rasprava vezuju se direktno za leto i jun 2026. godine. Datiranje ovog proročanstva je kao i uvek kada su u pitanju drevni tekstovi strogo šifrovano kroz precizne astronomske događaje. U tekstu se pominje tačan trenutak kada mesec dobije boju bakra u 6. mesecu, a sunce u potpunosti izgubi svoju prepoznatljivu krunu. Stručnjaci iz oblasti astronomije, kada pogledaju ove reči, objašnjavaju da ovo jasno i nedvosmisleno ukazuje na potpuno pomračenje meseca. Samo proročanstvo u nastavku zvuči kao scenario iz najskupljih hollywoodskih filmova o smaku sveta i apokalipsi. Ranjo Nero je doslovno zapisao da će se zemlja silovito zatresti tamo gdje je niko nije čekao i gdje se niko nije nadao. On dalje upozorava da će velika silovita voda doći sa juga i potpuno progutati obale koje su se vekovima smatrale neosvojivim i bezbednim. Uz sve to proročanstvo navodi da će se vatra divlje probuditi u samoj utrobi 3 planine, koje su mirno spavale 1000 godina. Kao vrhunac ove zastrašujuće serije događaja, monah je najavio da će se na nebu ukazati znak koji će jedni nazivati konačnim krajem, a drugi novim početkom. Kada istraživači i naučnici detaljno analiziraju ove drevne reči, u njima vide sasvim konkretna i geografski precizna upozorenja koja se poklapaju sa modernom naukom. Seizmolozi već veoma dugo upozoravaju na takozvane zone tektonskog zatišja, odnosno regione gdje razornih potresa nije bilo vekovima, zbog čega se duboko pod zemljom stvara i akumulira ogroman, opasan pritisak. Među tim zonama stručnjaci najčešće i na prvom mestu navode upravo jug Italije, region Balkana i delove jugoistočne evropske platforme. Ovo nisu nikakve izmišljotine, jer je još 2024. godine u uglednom časopisu posvećenom geonaukama objavljena ozbiljna, detaljna studija o rastućem riziku od seizmičkih aktivnosti srednje jačine u tradicionalno mirnim regionima, tako da taj potencijalni iznenadni zemljotres na neočekivanom mestu ima itekako smisla i naučnog utemeljenja. Sa druge strane, pretnja koja dolazi iz okeana podjednako je alarmantna. Kada Ranjo Nero govori o velikoj vodi sa juga, klimatolozi taj fragment usko i direktno povezuju za Atlantski okean. U junu se okeanska voda ubrzano i anomalno zagreva, zbog čega sezona uragana dobija na svojoj pravoj razornoj snazi. Neobično visoke temperature vode kod obala Afrike mogle bi da isprovociraju neverovatno snažne i razorne ciklone. Zbog ovog fenomena Južna Evropa i Severni Mediteran mogli bi da se nađu pod direktnim udarom neviđenih katastrofalnih oluja. Kataklizmične poplave koje su pogodile Grčku i Italiju tokom 2023. i 2024. godine jasno su i nepobitno pokazale da ovaj region uopšte nije spreman za takve nepredvidive prirodne katastrofe i da priroda uzvraća udarac svom snagom. Međutim, najava vatre u utrobi 3 planine budi ubedljivo najveću jezu i strah između istraživača. Geolozi danas veoma pažljivo i sa velikom napetošću prate 3 velika uspavana supervulkana, čije bi eventualno buđenje donelo pravi
nezamislivi pakao na zemlji za milione ljudi. Prva dva vulkanska sistema nalaze se u Italiji. U pitanju su zloglasna Flegrejska polja, odnosno Campi Flegrei, kao i čuveni vulkan Vezuv, čija bi erupcija bila doslovno pogubna za ekstremno gusto naseljeni grad Napulj i njegovu okolinu. Treći uspavani div, o kome svetski naučnici uvek govore sa ogromnim oprezom, strahom i dubokim pesimizmom, jeste ogromni supervulkan Yellowstone, koji se nalazi na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Za sam kraj ove dramatične priče, onaj misteriozni znak na nebu iz proročanstva savršeno se poklapa sa takozvanim krvavim mesecom, vizuelnim fenomenom koji nastaje tokom potpunog pomračenja meseca, a koji će ovoga puta biti odlično vidljiv iz delova Južne Amerike, Afrike i Evrope. Iako su za ljude u 14. veku ovakvi prizori na nebu predstavljali jezive, zloslutne predznake najvećih zala i Božijeg gneva, važna napomena jeste da savremena nauka ove pojave posmatra kao potpuno prirodne astronomske događaje. Sa druge strane, moderni klimatski modeli i ozbiljne prognoze nisu nikakva mistika, već čista nauka koja nam, uz zvanične podatke Svetske meteorološke organizacije, crta prilično zabrinjavajuću sliku bliske budućnosti, punu anomalnih, rekordnih vrućina i ubrzanog topljenja glečera širom planete. Možda i ovaj neobični i neshvaćeni monah iz dalekog srednjeg veka samo želeo da podsjeti čovečanstvo da se naša planeta nezaustavljivo menja i da je konačno došlo vreme da počnemo pažljivije da slušamo samu prirodu, a na nama je samo da sačekamo i vidimo ko je zapravo bio u pravu. Pogledajte sada ove reči sa druge strane. Kada astronomi kažu da će u junu 2026. godine doći do potpunog pomračenja meseca, to je nauka. Kada Ranjo Nero kaže mesec od bakra, to je proročanstvo. Kada nauka kaže da će te iste godine sunce biti u pomračenju, to je opet samo nebeska mehanika. Ali kada se to dvoje spoji sa uzbunama koje stižu iz geoloških instituta, prilazi se problemu sasvim drugačije. Uzmimo prvo tu vatru iz utrobe tri planine. Geolozi su odavno podelili mišljenje o tri uspavana vulkanska sistema koji predstavljaju najveću pretnju po čovečanstvo. Jedan je Yellowstone u Americi, čija bi erupcija promenila planetu. Drugi je čuveni Vezuv, koji danas preti nad Napuljem. I treći, najpodmukliji, nalazi se u takoreći susedstvu Balkana, u Italiji. Zovu se Flegrejska polja. Još 2024. godine objavljena je ozbiljna studija o rastućem riziku u tim oblastima. Flegrejska polja su pokazala znake uzbune kakvi nisu registrovani decenijama. Čak i u početku 2026. godine italijanski instituti su upozoravali da se tlo u zoni ovog vulkana podiže, da temperatura gasova raste i da niko ne može sa sigurnošću da kaže da li je to predznak velike erupcije ili samo pauza pre nego što vulkan ponovo zaspi na vekove. Ranjo Nero nije slučajno izabrao broj 3. U svakom njegovom stihu te tri planine su buđenje koje menja sve. Sada povežimo to sa delom o velikoj vodi sa juga. Klimatolozi su u sred sezone uragana na Atlantiku. Jun je mesec kada se okean zagreva, a voda kod obala Afrike postaje sve toplija. Toplija voda znači više energije za ciklone. Ranjo Nero kaže da će ta voda sa juga progutati obale koje su smatrane neosvojivim.
Sjetite se samo poplava koje su pogodile Grčku i Italiju prethodnih godina. Tada su hiljade ljudi ostale bez krovova nad glavom. Ako se sličan scenario dogodi na Jadranskoj obali ili na jugu Balkana sa jačim intenzitetom, posljedice su nezamislive. Velika voda ne znači samo plimni talas, ona znači eroziju, rušenje putne infrastrukture, na nestanak struje i vode za desetine hiljada ljudi. A upravo u tom trenutku dok voda pokušava da proguta ono što je bilo sigurno, monah nas podsjeća i na zemljotres na neočekivanom mestu. Seizmolozi već dugo upozoravaju na takozvane zone tektonskog zatišja. To su mesta na kojima nije bilo potresa vekovima, a ispod površine se i dalje gomila energija. Upravo takve zone postoje u delovima istočne Evrope i na Balkanu. Zamislite grad u unutrašnjosti daleko od poznatih raseda, gde ljudi žive u starim zgradama, gde niko nije mislio da potres, jer se potresi događaju negde drugdje. I onda jednog jutra, kada se najmanje nadate, pod krene da se ljulja. Ranjo Nero kaže da će se to dogoditi u isto vreme kada i svi ostali znaci. I zato stručnjaci danas, kada citiraju ove retke, ne mogu a da ne pomisle na onu studiju iz 2024. godine koja je upravo spomenula Balkan kao jedan od potencijalnih rizika. Šta reći o samom znaku na nebu? Krvavi mesec je za astronome sasvim prirodna pojava. To je potpuno pomračenje meseca kada zemljina senka prekrije njegovu površinu, a sunčeva svetlost se lomi kroz atmosferu i daje mu crvenkastu boju. Za ljude u 14. veku to je bio znak kraja sveta. Za nas bi to trebalo da bude spektakl. Ali ono što je čudno jeste da Ranjo Nero ne pominje samo mesec. On kaže i da će sunce izgubiti svoju krunu, što nauka tumači kao pomračenje sunca. Dva velika astronomska događaja u kratkom razmaku, u istom mesecu, u istoj godini. I dok nebo igra svoju predstavu dole na zemlji, ako je verovati njegovom rukopisu, 3 planine se bude. Voda dolazi sa juga i tlo se trese gde niko nije očekivao. Ne postoji scenarij u kome se ovo ne čita kao upozorenje. Naravno, skeptici će reći da je reč o koincidencijama, da je svako proročanstvo dovoljno nejasno da se može prilagoditi bilo kom događaju. Međutim, ono što skeptike muči jeste upravo ovaj niz od 4 jasne tačke: astronomija, geologija, meteorologija i specifična geografska odrednica. Balkan se retko pominje u velikim proročanstvima. Većina proroka gleda Rim, Pariz, London, New York. Ranjo Nero je po svemu sudeći skrenuo pogled tamo gde se svet retko okreće. Mi smo u vremenu u kojem se sve ovo upravo događa ili će se tek dogoditi. Jun 2026. je počeo. Neki će reći da je sve to laž i izmišljotina, ali zašto bi je franjevački monah iz 14. veka, koga niko nije slavio za života, izmišljao ovakve detalje? Zašto bi pisao staklenim očima i vatrenim kočijama? Čovek koji je prohodao pola Evrope bos, koji se molio u keliji, nije imao koristi od laganja. Možda je zaista video nešto što mi ne vidimo. Možda je njegov opis kraja i početka upravo ono što ćemo mi preživjeti. Zamislite samo kako izgleda svet kada se sve ovo dogodi u isto vreme. Novinari izveštavaju o crvenom mesecu. Ljudi izlaze na ulice da gledaju. U tom trenutku stiže vest da je zemljotres pogodio grad za koji ste mislili da je siguran. Dok se svet pita šta se dešava, na televiziji se pojavljuju snimci ogromnog talasa koji plavi poznatu obalu.
I dok su svi u šoku, naučnici javljaju da se vulkan koji se smatra uspavanim probudio. U tom haosu teško je reći gde je kraj, a gde početak. Možda je Ranjo Nero hteo da kaže da će čovečanstvo kada dođe do ove tačke morati da se promeni ili će nestati. Jun je već počeo. Ako se sve ovo ostvari, zapamtite gde ste prvi put slušali ove reči. Ako se ne ostvari, onda ćemo se zajedno smejati proročanstvima, ali do tada držite oči otvorene. Gledajte u mesec i nebo, slušajte vesti iz Italije i sa Balkana i čuvajte sebe i svoje najmilije. Jer kako je Ranjo Nero rekao, neki će taj znak nazivati krajem, a drugi početkom. To što vi birate, da li je kraj ili početak, možda je jedino što zaista zavisi od vas. Hvala vam što ste ostali do kraja. Ako ste stigli do ovde, već ste deo ove male grupe ljudi koji zna šta se sprema. Podelite ovo znanje i ne zaboravite da lajkujte. Komentari i pretplata su uvek dobrodošli.